हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं जीत भाई। आज का वीडियो का टॉपिक है हम लोगों का कि जो लोग ना कपल यूएस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उनके बारे में। नॉर्मली इस तरह का वीडियो कोई बनाता नहीं है, लेकिन आज हमारे खास दोस्त का फैमिली के साथ यूएस वीजा उन्होंने अप्लाई किया था तो वो रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने का कारण और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसी टॉपिक पर मैं और जीत भाई आपसे डिस्कस करेंगे। तो मेरा ज्यादातर लोग जो व्यूअर्स है ना, इंडिया से हैं, सऊदी में है और बांग्लादेश में है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी कुछ बोल दें, बांग्ला में भी बोले और हिंदी में तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे एक्चुअली माय फ्रेंड्स, दिस वीडियो ब्लॉग इज ऑल अबाउट द कपल्स हु आर गोइंग टू अप्लाई a US visa from any countries. Actually today one of my friend got rejected while he applied for a US visa along with his family member. So I thought to discuss this topic along with my friend Mr. Jeet. So this is very helpful to everyone. বাংলায় বলে দে জিৎ ভাই একটু। অ্যাকচুয়ালি এই ভিডিওগুলো বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সবসময় আপডেট করতে চাই আমাদের ফ্রেন্ড যারা আছে অথবা যারা ইউএস ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছে, তারা যেন একটা রাইট ওয়েতে অ্যাপ্লাই করতে পারে, রিজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। তো আমরা আজকে ডিসকাস করব এই ব্যাপারগুলো যে অ্যাপ্লাই করলো বা যে ফ্যামিলিটা অ্যাপ্লাই করলো ও আমাদের খুব কাছের বন্ধু একজন, আর ওর জব প্রোফাইল অথবা ওর সম্পর্কে একটু বললে আপনারা হয়তোবা বুঝতে পারবেন যে কোন ব্যাপারে একটু প্রিকশন নেওয়া উচিত, যেগুলির কারণে হয়তোবা আপনার ভিসাটা পেয়েও রিজেক্ট হয়ে যাবে না। তাহলে আমরা ওই ব্যাপারগুলি ডিসকাস করি। দাদা, আপনি কি একটু বলবেন যে ভিসা অ্যাপ্লাই করলো সে কতদিন থেকে সৌদি আরবে আছে? অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাপ্লাই করেছিল সে একটা বহুত বড় পজিশনে, বড় একটা মিডল ইস্টের সব থেকে বড় কোম্পানিতে কাজ করে, একটা বড় পজিশনে কাজ করে। তার ভিসা রিজেক্ট হয়েছে, সেই জন্য এই টপিকে আমরা আলোচনা করছি। এই টপিকটা নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দিতে চাইছি कि আপনারা यदि कपल হিসাবে ভিসা अप्लाई করছেন तो কি জিনিসগুলো আপনারা ध्यान रखবেন। तो जनरली मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि यदि आप सऊदी से या कहीं से भी फैमिली के साथ यदि यूएस का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि जिस भाई का वीजा रिजेक्ट हुआ है वो एक मिडिल ईस्ट का बहुत बड़े कंपनी में काम करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कंपनी का, और बहुत बड़े ओहदे पर काम करता है, बहुत अच्छी खासी सैलरी है। इसके बावजूद भी उसका वीजा फैमिली के साथ आज रिजेक्ट हो गया है। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं आप लोगों को बताया जाए कि आप लोग भी जब यूएस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी गलतियां न करें कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, व्हेन यू अप्लाई फॉर द यूएस वीजा विद अ फैमिली मेंबर्स इट हार्डली गेट रिजेक्टेड, बट टुडे माय फ्रेंड who is working in one of the biggest company in the Middle East in a very good position, but he got rejected. So we thought to come up with this topic and let you know so that you should avoid these mistakes. Okay, actually what happened today with him is they asked him, when they went for the interview, the visa officer asked to his wife, which countries you have visited. Not this question, they asked as a couple which countries you have visited. So they visited almost 6 to 7 countries, but as a couple they have visited only one country. So that is very important. When you are making a travel history, make sure you are traveling together. Yeah, see, there was a period in Saudi, almost it was in 2021, 22, even 23 in the beginning, hardly getting rejected someone. And especially those are not having even travel history, they are not asking all those things. The interview topics was mainly important. They are not doubting that you are not coming back. Nowadays what is happening, they are asking this question, your travel histories and all. Since those are trying to apply with their families and they don't have very good history, at least 2-3 countries together, at least maybe they are concerned about these matters also nowadays. हाँ, यदि फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे आपने 10 कंट्री घूम रखा है, लेकिन आपकी वाइफ आपके साथ कितनी कंट्री घूमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जब वीजा लिया था तो मैं अकेला लिया था, जब मेरी वाइफ और मेरी बेटी ली थी तो उन दोनों एक साथ लिए थे। जीत जब लिया था तो अकेला लिया था, फैमिली के साथ नहीं लिया था। तो जीत को ही पूछ लिया था सिर्फ आपने कितना कंट्री घूमे, मेरे को पूछ लिया था कि कितना कंट्री आप घूमे हैं। मेरी वाइफ गई तो उसको पूछ लिया कि आप कितनी कंट्री घूमे, और मेरी बेटी कितनी कंट्री घूमे। ये नहीं पूछा था कि तुम माँ बेटी दोनों कितने कंट्री एक साथ घूमे हो। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम लोग बता रहे हैं कि कपल को क्यों रिजेक्ट किया, कपल को इसलिए रिजेक्ट किया कि आप एज ए कपल कितने देश घूमे हैं। इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल तो दोनों 6-7 कंट्री घूमे थे, लेकिन एक साथ एज ए कपल कितना कंट्री घूमे हैं वो पूछ लिया, और कितना
साल से एक साथ सऊदी में रहता, सपोज करिए मैं 10 साल से सऊदी में रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली कितने साल मेरे साथ सऊदी में रहती है? That was another new question also. হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার নিউ কোশ্চেন। মানে বাংলায় বলতে গেলে বলবো কি, আপনি ফ্যামিলির সঙ্গে কতদিন ধরে আছেন সৌদিতে? আপনি কোথায় 10 বছর ধরে আছেন, কিন্তু কি আপনার ফ্যামিলি কি 10 বছর ধরে আপনার সঙ্গে আছে? না, এটা নতুন কোশ্চেন। এটা নতুন কোশ্চেন আজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বলেছে যে আপনারা একসঙ্গে কতদিন ধরে আছেন সৌদিতে? মনে করেন কি 5 বছর বললো, 4 বছর বললো, যাই বললো, এইটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, কতদিন ধরে একসঙ্গে আছেন। একসঙ্গে কত দেশে ঘুরেছেন? একা একা আপনি 10-12 দেশ ঘুরতে পারেন, কিন্তু বউ আপনার 10 দেশ ঘুরেছে, আপনি 5 দেশ ঘুরেছেন, কিন্তু একসঙ্গে কি কত দেশ ঘুরেছেন? এইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মনে করুন আপনি 5টা দেশ ঘুরেছেন, আপনার বউ আপনার সঙ্গে একটাও দেশ ঘুরেনি, তাহলে এটা এই রিজনে আজকে যে আমার বন্ধুর যে কথা বলছি, যেটা রিজেক্ট হয়েছে, এই হলো মেন টপিক। তাহলে কি দাদা আমরা এটা বলবো যে যে অ্যাপ্লাই করলো ওর ট্রাভেল হিস্টোরি ছিল অলমোস্ট 6 কান্ট্রিজ, রাইট? হ্যাঁ, আর ওর ওয়াইফেরও ছিল 3-4টা কান্ট্রি, আর দুজনের পজিশনই ভালো, দুজনই ইকামা হোল্ডার, আর তারা অলমোস্ট 4 ইয়ার্স একসাথে আছে সৌদি আরব, তারপরও রিজেক্ট হয়েছে। হুম। সো ইম্পর্টেন্ট ইজ টু থিংস, হাউ লং ইউ আর স্টেইং টুগেদার, and important is another things, together how many countries you guys visited? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आप एक साथ कितना कंट्री आप लोग एक साथ में घूमे। ट्रैवल हिस्ट्री में यदि फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए आपका और आपका वाइफ का ट्रैवल हिस्ट्री सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो। ऐसा नहीं कि आप 10 कंट्री घूमे हो, वाइफ 2 कंट्री घूमी है और एक साथ में एक भी कंट्री नहीं घूमे हैं। তো আপনারা চেষ্টা করবেন কি একসঙ্গে কত দেশে ঘুরেছেন আপনারা একসঙ্গে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ when you are applying for with your wife, make sure your and your wife travel history matches. You have traveled together, not I have. Yes, that is very important. This is very surprising for us. Hardly this kind of questions come up, but this time this question came up in the interview and that gentleman got rejected. We got very disappointed. Normally Jit only advised me कि दादा এই টপিকে একটা ব্লগ করা দরকার, লোককে জানানো দরকার কি এই সব চলছে আজকাল। People are aware and they can take preparation also. Those who are plan to travel or apply, they can take preparation. They can travel some nearby countries also together. হ্যাঁ, The most important thing is they travel together. Yeah. That habit is there in the family. There is a habit to go together outside. That is the important হ্যাঁ, thing. কি বউকে পাঠিয়ে দিলেন আর আপনি গেলেন না, বউয়ের ট্রাভেল হিস্ট্রি হয়ে গেল, আমি চলে গেলাম, বউয়ের হলো না, এইসব চলছে না আজকাল ভাই। দুজনেরই ট্রাভেল হিস্ট্রি চাই, একসঙ্গে কত কান্ট্রি ঘুরেছেন একসঙ্গে। প্রথমে কি হতো, আমরা একা যেতাম তো বলতো আপনার ফ্যামিলি কোথায়, দেশে বলে দিতাম চলে যেত। আজকাল দেশে বললে বলবে কি ভাই একসঙ্গে অ্যাপ্লাই করুন, বলে সঙ্গে হাতে পাসপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে। তারপর পাবলিক কি করলো, অ্যাপ্লাই করতে লাগলো একসঙ্গে অ্যাপ্লাই করতে লাগলো। তখন কি হলো, এই যে Travel history. ট্রাভেল হিস্ট্রি কি একসঙ্গে করেছেন আপনারা? এটা করেননি। আমি আশা করি কি আপনাদেরকে এই ডাউটটা ক্লিয়ার হয়েছে। যখনই আপনি यूएस এর ভিসা ফ্যামিলির সঙ্গে अप्लाई করছেন, এই কথাগুলো মনে রাখবেন। तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स, यदि आप फैमिली के साथ यूएस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री और आपके वाइफ का ट्रैवल हिस्ट्री एक साथ हो, अलग अलग ना हो। तो Yeah. तो इसी के साथ हम लोग ये ब्लॉग को समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचने। For one more thing, if somebody is having, those who are seeing our videos, and if somebody is having the similar experience or you have got some new questions as a couple, please do let us know by a comment. Share your experience so people are more focused and aware about the things they have to follow. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और आप सोचते हैं कि किसी का इस वीडियो से हेल्प हो सकता है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून।